हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करछि आपन गोटे नुआ ब्लॉग को आशा करछि आपन माने समस्त भले थिबे आ मु भी बहुत भले रहछि। आज एक्चुअली सांब दशमी कि मु पळैथि ऑफिस से कोनोसी वीडियो करि परनी। आज पूरा राति हे गलानी आसला बेड़ को पूरा पछरे वीडियो करिबी आ खाइबे वीडियो पूजा हैला बेले मु वीडियो आ टोटली करि परनी पळैथि टणी कह दे को बाप बाप कह दे नहीं को मां देखो को मां तो बढ़िया बढ़िया फूल कर से कर दो से मिला देई गछ टणी मिला देई गछ टणी हाय कह दे हाय कहियो क ताता कर दलु ताता ताता किलो को उड़ा किले ए तू सुना को उड़ा किलुनी कमा कह दे कमा मा बुकुला तू सिला को डाय कमा तू सिला को बुकुला 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 तळु खसबा जे हां कुकुराडा हेडा डिमाड का हला होई मूसा का मूसा कौन कहो बाबा सब पूजाटा है मु कर पाइलिनी भिडियोटा हाँ तो स्त्री दे दिला हाँ दे दिला तो स्त्री काकेरा के दिया ना गिला ए बुढ़ा चकुड़ी ए देतला खाउची काकेरा खाइ जाई काकेरा बरा की खुशी रे कहउची काकेरा बरा बुढ़ा चकुड़ी देतला हाँ से सानो बो घराडू मूसा आईची मूसा डार्लिंग ए बाबा रे अंधार मंधार इस मूसा डार्लिंग का आइबे इस मूसा को मैं केते खोजुथली आलु 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 आ आ सही सा दौड़ गई जा तो काठी पकाई दिया सुना पिलाडा आइज तो बहु कड़ा होला बहु केमिति आसियो काले सेया चिंता काका काका अछि जे काले हळा बुआ अछि जबर कहबो जाकू नहीं आसीबो कोन ता ना आदि नरेंद्र पूजा नहीं एले काका जाई नहीं आसी ता बहु पाटी करछि ता बहु काई पाटी करियो काका जाई जनी गुआडे कहलो मानव सकास बड़ी चाय गला को सरी नहीं बंद हां देव संग रखला बुची आ ये लेबलिंग के दळ करिए दळ आसी गया रात रे करियो कहि हाँ ओ राती 11 हो काली राती की जाई हबो लेबलिंग में तो करिया को नागिबो आ सेठी पर खरा खाइबो ना नहीं कोडी काली की टाणो खरा होउजी सब बेडू कहउजी काका आसु नहीं आड़े आ आ आ आ सिउटा आनु की आ तो देइया माउसी याडे सब याडे किछि बसी परिबिनी मु खाइ परिबो किछि खाइ पारि मु आज पियाज रसुन खाइबिनी मंगलवार पियाज रसुन हमर पड़जी आउ कोन तकारी कोन सेंदी करछ खाली ओदा पोदल काकी पोदल मिछ 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 पचारे बोला मु खाइबिनी मु तम घरे रुसिच खाइबिनी तो हां तो पुआ को आउरु मो पुआ को आज सब धर तमे माने ना तो पुआ को मो पुआ को आज गोटा दिन धर लो बापा लो मामा देखला कोडा बुलुची तार माने अता पता नाही छुआ जाउची जुआडे जाउ छुआ गाजी ध मा माने हेई हां मा गाई कंटे लागियो बा हां हबो पुरेबो सब जा पुरे देला से खाउ जो ना से बाबू जे मुख सारी देले केन से आउ देबे से आ तो बडे ओ होई तो मामा खाउ छे
ଖାଉଛି ଏଇଠି ଖାଉଛି ଖାନା ନାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଖାଉଛି ନଡ଼ିଆ ପଡିଛି ନାଇଁ ଦେ ମାଗିବ ଆଉ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ମାଗିବ ଦେଖିବୁ ର ତାର ନଦେଲେ କେହି ଦେ ଏମିତି କର ଦେ ରାଖିଆ ଶୁଣି ମା ଖାଇଯାଉଛି ପୁଅକୁ ଦଉନି ଦେହ ଗୋଟା ଯୋଉ ସେକା ପିଠା ଗୋଟା ସେକା ଥିବ ଦେବେ ନଡ଼ିଆ ସେକା ଦେବେ ଖାଇବ ରେ ଶଳା ଖାଇବୁ ବା ତାକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଏଇଠି ରଖୁନୁ କାଲି ଯାକେ ରହିବ ସେକା ଦେ ସେ ତାକୁ ଖାଇବନି ସେକା ଖାଇବ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ପୁର ନାହିଁ ଯୋଉଟା ପୁର ନାହିଁ ସେ ସେଇଟା ଖାଇବ ଖାଇବ ମାଗୁଛି ଗୋଟାଏ ଦେଲ ତାକୁ ମାମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି ମାମୁଁ ଛୁଆ ମାମୁଁ ଗୁରାକ ରଖିବ ପୁରା ହିଁ ଚାଲିବ ଛୁଆ ମାମୁଁ ଦେଖ ନ କରିଦେ ତାକୁ ଏଇନା ଦିଟା ହାତ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ପାଇଁ ଖୋଜିବ ଦବ 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 ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୁଁ ଖାଉନି ଲୋ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ନାଇକି ସେ ତା ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଏଇଠି ରାତି ଯାକେ ଦେଖ ଛୁଆକୁ ତଣ୍ଟିରେ ନାଗିବ ଖାଇଦେଲୁ ନେଇଗଲୁ କାଲି ଯିବୁ ସେ ଜମା ଯିବନି ଏଠି ଗିରିଗିରି ହବ ଆଉ ଗଲୁ ତଳେ କାଲି ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ଆମର ମାଟି ଘର ମୁଁ ଧରି ପାରିବିନି ଶୁଣ କଣ ଲେଖିବୁ କହିଲୁ ଏମିତି ଲେଖିବୁ ଇଏ କଣ ନା ଦିଅ ଯାହା ମୂଷା ଡାର୍ଲିଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ମୂଷା ମନ କଣ ଶୁଖି ଯାଇଛି ନାମ ହେଲା ଏମିତି ଗାର ଟାଣିବୁ ତ ବୋଉ ଆସିନି ବୋଉ ବା କାଲି ସକାଳ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଯିବି ତା ବୋଉ ଆସିନି ବୋଲି ତା ମନ ଦୁଃଖ ଲୋ ମନ କାହିଁ ଦୁଃଖ ହଉଛି ତ ବୋଉ କାଲି ସକାଳୁ ଆସି 6ଟା ବେଳୁ ହାଜର ହେଇଯିବ ଭୋରୁ ମୁଁ ଏଇନା ଫୋନ କରିଥିବି ହେଲା ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ତା ବୋଉ ଆସିନି ବୋଲି ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଆସିନି ତ କାଲି ତ ନୂଆ ବର୍ଷ କାଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ଆମର କାଲି ଯୋଉ ଥିବ ଏଠି କାଲି ତ ବୋଉ ଆସିକି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ମନ ଦୁଃଖ କର ନା ବୋଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ସୁନା ପିଲାଟା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା ମୋର ସକାଳୁ ନା କରିକି ପଠେଇବା କଥା ଦେଇଥିଲି 10-12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ କଣ ରସୁଣ ଫସୁଣ ପଡିଛି କେମିତିଆ ନାଗୁଛି ପିଠା ଟେଷ୍ଟ ନାଗୁଛି ପିଠା ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଛାଡିଛି ନା କିଛି କରିନି ମିନାଜି ତୁ ଖାଉଛୁ ସବୁ ମିନାଜି ଖାଉଛ ବାପା ଲୋ ମିନାଜିର ଗୁଆ ବା ଖାଇଦଉ କାଶି ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ମିନାଜି ଗୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ 2-4 ବର୍ଷରେ କି 2 ମାସରେ ମିନାଜି ପତି ଆଉ କେନେ ଗୋପାଳ ମିଶେଇ ଖାଇବ ଆଉ କଣ ହେଇଯିବ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଆଣେ ନାଇଁ ଆଣ ওটা কর্নি বুড়া জগল ছুটি ଆମର ପିଠା ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି ସବୁ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଥିଲି ବାସି କମ୍ବେ
ଚକୁଳି କଣ ବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁ ପସନ୍ଦ କଲା ତ ଚୋପା ଚୋପା ଦେଖିବାକୁ ମିଛରେ ବା ସେଟା ଟ୍ରେନରେ ବଇଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ଫଟୋ ନେଇ ଆଇଛି କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛି ଏଟେ ମିଛୁଆ କଣ ବେ ଟଣି ମୋ ଟନି କାହିଁକି ମୋ ବାବା କାହିଁ କଇଁ ସେ କିଏ ଦେଖିଲୁ ତୋ ବାପା ଗଲା ସେ ଅନେଇଲା ଯିବ ଇଲୁ ବାପା ଲୋ ଇସ୍ ବାପାର ଦେଖ ବାପା ଲୋ କିଏ ସେ ଚିହ୍ନିଛୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ସେ ମାନେ ଦେଖିନି ନା କେତେ ଦିନ ହେଲା ସେ ସେଦିନ ଅନେଇଲା ପସନ୍ଦ କରୁଛି କେତେ ଶୋଇଛି ଦେଖୁନ ଚଇପଡ଼ ନା ରାମଲାଲା ରାମଲାଲା ହଁ ଲାଲା ଆଜି ଆଇଛି ରାମଲାଲା ଆଜି ଆଇଛିନି ତମେ ଘଟି ଥିଲ ନା ବାହାରେ ଥିଲ ବି ତାଙ୍କର ବାହାରେ ଥିଲେ କଟକରେ ଥିଲ ହଁ ତାର ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ନା ତାର ମାଡଗୋଳ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ତାର ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ସୁନା ପିଲା କଣ୍ଡେ ହାତଠୁ ଗୋଡ ଯାଇ ଗୋଳି ହେଲା ଇଲୁ ତମେ ଗୀତ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛ ଆଉ ଗୀତ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛ ସେ ଯାଉ ସିଆଡେ ସେ ଯାଉ ତୋ ସାথে ନାଇଁ ତୁ ଆମ ଶୋ ଚଇପଡ଼ କଣ କରୁଥିଲୁ ପାଠ ପଢିଲୁଣୁ ଓ ବା ତାକୁ ପାଟି ପିଟିନି ଯେ ପାଠ ପଢୁଛି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ସେ ଶୋଇବ ରାଜା ତାକୁ ଥାପୁଡେଇ ଦେଲୁ ଟିକେ ଏଇ ତ ଥୋଇ ଦଉ ସେ ଶୋଇବ ତୁ ତାକୁ ଥାପୁଡେଇବୁ ସେ ତତେ ଥାପୁଡେଇବ ସିଏ ବା ଥାପୁଡେଇବ ସେ ଗୀତ ବୋଲିବ ସେ ସବୁ କରିବ ମୋର କାଇଁ କାକା ଓ ଏ ଦେଖ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ କାକା ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି 2 ଦିନ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ଶୀତ ଦିନ ବି ଚଳି ଯାଉଛି ଆଉ ହଁ ଯା ହଉ ହଁ ବାପା ଚୁଟି ଉପୁଡି ଯାଏ ଗଣ୍ଡାକ ଅଛି ଗାଧେଇ ପଡ କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଛୁଆ କେତେ ସଜ ହଉଛନ୍ତି ମେହେନ୍ଦି ଫେହେନ୍ଦି କରି ଆଉ ଯଦି ବାହାଘର ହବ ସେ ଆଉ ସବୁ କଣ ନ ହେବେ ବାହାଘର ଆଉ 2 ମାସରେ ହବ କହୁଛି ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫଙ୍କସନ ହବ କହିବି କଣ ହବ କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ସତ କଥା ପଇସା ଦିଆଯିବ ଇଏ ମତେ ଛୁରୀ ଦେଖଉଛି ମାରିବ ମୁଁ ମରିଯିବି
मिला मिला ओए सुनियोनी ओए मैं क्या गया पागल दा ए तू पास रे पास रे ए जमा कोई ये झुआ को नहीं काका झुआ को नहीं मो काका पेट पुड़िया लो पेट भारी है वाला कर कम है पान रे काका पेट गुआड़ सुखी जाइए आज खाई पेट बा कम दे देने से के पेट कम है ओय बाबा मुझे भाबुजी मो काका मिला रे 1000 टका को कहला की मिला रे ए मिला रे मिला रे 1000 टका कितना पैसा लिस्ट बोला जाई भाई के चंदू मामू बढ़िया वीडियो करछन ना मामू बढ़िया वीडियो करछन देखि तना के मामू बढ़िया वीडियो करछन मो बापा को देखेली नहीं तो लॉकडाउन में भीतर मामू करछन ए आइला छाड़ी लो वो पास बोल ले कोई 500 ओए ये 500 हो गए भाई 500 कौन क्या ना ये 500 दबो ये 500 दबो ए बात ले खाता है नु कोनी पागल लागियो मास पड़ू कौन आसा उतर बसा दाओ फिर हां बस प्लीज डार्लिंग पचरा डार्लिंग सबू यही पटे अछंती सबू चाइडी रो वीडियो करिया पिला एमिति सोइचंती बोली देखिकी जाईची सोइया टुई मन बुझुनी ना पळी आउची टुई करू मु जाउथिले गुड्डू गुडा कि आगो डुसी कला मु एठी सोइबी रे आउ से घरे बहुत ठंडा होउछ लो राजा हरिया पानी जो पिया के जाइथिली बापा लो एते ठंडा जे को ना से घरे बहुत ठंडा होउछ केमि से दी जन जा सोइचंदी के जान राजा खट ऊपर सोउछ रुबिलो हां मो मंडूर कुआडे भारी पळेलानी सब ये कोन बांधी से कोलबा गिरी रे पकई दबो एकटा गम मुकुला रखियो माने कबाडा आउ जे दबो सब दिन से दो जे आउ जे दो तो दार सोइबो त काली भी पकई दबो तेरे घर करिवे तळे आसीबो मुठी मुठी आई दे कर देले भलो ए न ना आई जिनी ना देई गो चुड़ी झुम झुम होची से भाई से कबाडा काडुची जना हो आउची से बाट बुली की जाउची तोलो पिटौची से बाट तो सोई पेलेनी बिलेरी ये खाली मोबाइल चिपी की कुरकुर होची ये भी एठी सोईची हम टोणी भी एठी सोई पड़ीची भलो पिला भड़िया हम माँ भी है मु भी एबे जाउची सोई पड़बी आम भिडियो जदि आपन भल लगी ताहले प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करदेवे रही जय जगन्नाथ गुड नाइट।